ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجر مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والدنا والدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويا أيها الراجون منه شفاعتنا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المتقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب يصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب وصل على محمد أشرف بدر في الكون أشراقا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداقا. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح لنا الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
السلام عليك زين وأرسل إليهم أشرى خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب
فما دل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكسرة دردات حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه لاحظته العيون فيما اجتنته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلقي صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا اللهم صل عليه العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة اندثر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجماعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلل الشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا يا خير مولود
العوالم قد بدت
من نوره هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من نوره يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبتي جميع خصومي ذلت لهيبتي جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك بهذه الدرة الركنان والجورة العظانة والكون كله يشبع يمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط زواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بمصيع العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل عملت ذلك العام إلا تسبي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة مثل البرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله بالبطون والظهور وأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبث بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد وحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب
وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. والقدرة كالشفاء قطعة المسدود اللهم صل عليه يبزر كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأنفذ الحكم على متن تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يعذر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من كسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فهذا الهدى الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود. اللهم بارك عليه. فلقى صبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحضورنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرار قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
جمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر لله سينفذ حيث أتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل ينصر العاد إذ حبنا بوجد المصطفى الهدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا ومرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبال لكل مقصد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا واهدنا نجا سبيلي مرحبا كيف نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله بجواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا وصلاة وإذا شرب الرسل محمد وسلام مستمر كل حين
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برج صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ترفعه إلى السماء ومن بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة فأولا ذلك لشرف عند الله يد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكعل يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نزرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عنه غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني الله عليه. فسمعت غيلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عادني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله فكنت من أول الناس إسلاما صلى الله عليه. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين درعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. ولقد اتصل صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تليق كتابة من الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا خلقا وولم إلى مغارم الأخلاق سبقا وأوصاهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له القصة واللفظ المتبع للمعنى الجذب إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة
ولهما سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقياء من البرية ومن نصر طيبه تعتري طرق المنازل وبأرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا ومتلقى عن سجن الوجود أجملت في وصف الحبيب عشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على ندم السها بعنانه صلى الله عليه وقد امتنى القدم في تدبير ما بعده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا بيان سيدنا صلى الله عليه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دار أصحاب المحمدية يقول توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويمتع معاني بالأعمال المقبولة وتوجه بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه البيوضات الغامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق من سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مسلي أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخر في كل موطن مواطن القرب ومظهر قاسمهم ذلك بعبادك وساكك وزن شادك لأهل مدادك سيد الكونين واشرف الثقلين عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بهذه الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه وعلى حضرتك ترابي من احبابي اللهم انا نقدم اليك جاه هذا النبي الكريم ونتواصل بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين بدرجة جبائه من السالكين ولحقك واكه من المؤدين ولأهلك من الحافرين اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنا لمنة واصلين إليك ولا تخيبنا آمن بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المدى منا بالغفران والمسيء بالإحسان واستعينا بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن
نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهر وأن ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وأهل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدمرة الدين القويم في جميع أوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واشف الله قربة المقروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بلاد الحق في جميع النواهي والأقطار وإلهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا في الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعة وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا يا الله فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتح لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه جميع أولياء الله وأصفياء الله من جميع سادة على بعلى جميع سادات من أهل الطريقة من أهل السنة والجماعة خصوصا إلى رئيس سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفرعه وأهل سلسلته والآخذين عنه والمنتسبين إليه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم بعلومهم ويمدهم بأسرارهم وأنوارهم ويعيد علينا من بركاتهم ويغفر لنا ولهم يلحقنا بهم في خير ولطف وعافية وأمن وسعادة ومعونة وبركة وأن الله يرزقنا ببركتهم رزق الأشباه والأرواح من غير مشقة ولا ضير ولا نصب ولا تعب ولا تبعة وأن الله ينظمنا ويحفظنا بجاههم عند الله في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يشفينا وجميع مرضانا من الأمراض والأسقام شفاء عاجلا شفاء لا يغادر بعده سقما وأن الله يبلغنا زيارة مكة والمدينة لأداء فريضتين نسكين وأن الله يجعلنا وأهل بيتنا وأتباعنا وجماعتنا مؤمنين مسلمين محسنين مطمئنين مستقيمين على الطاعات وعن المعاصي والمخالفات وأن الله يقضي عن حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سقرات الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا مولانا محمد خير البرية وسلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب القرامة والاستقامة وكما نوى به شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وكما نوى به شيخ عبد القادر الجيلاني وكما نوى به قطب الزمان في كل الزمان شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أتوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih menghirup daripada bau haruman yang datang daripada bulan yang dimana bulan ini mendapatkan keistimewaan yaitu bulan lahirnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah kita mulai detik ini pun masih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu diaplikasikan rasa cinta itu
kita memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil orang yang bepadah inya cinta lawan seseorang sedikit pun inya kada memuji orang yang dicintainya. Orang itu akan dipertanyakan rasa cintanya terhadap Sayyidina Muhammad apabila inya memuji Sayyidina Muhammadnya itu sedikit, apalagi kada lalu memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah itu berlomba-lomba mengarang syair, mengarang qasidah untuk memuji Sayyidina Muhammad. Gasan apa? Garang memancing rasa kasih sayang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada kawa maulah syair, kita baca syair yang sudah disusun oleh para aulia Allah, oleh para orang-orang yang pilihan, yang mereka emang dekat hatinya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita masih detik ini pun kita masih dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Detik ini juga kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan untuk bisa mengkaji ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan itu kada bukah, berataan itu kada lepas daripada berkah sahibul barakah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat kita, wabil khusus hajat kita yang bersangkutan dengan Sayyidina Muhammad, hajat yang paling hebat, hajat yang paling diutamakan, hajat kita lawan Sayyidina Muhammad. Salah satunya apa? Ya Allah berikan ulun parak lawan Sayyidina Muhammad. Ya Allah berikan ulun kayak apa caranya supaya ulun ini bisa berterima kasih lawan Sayyidina Muhammad. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, hajat kepada Allah untuk parak lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hajat yang paling dimuliakan Allah ketika yang bersangkutan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian hajat pian seluruh yang pian ingin akan di dalam otak pian, sebutakan detik ini juga nah. Sebutakan hajat pian apa-apa yang ada dalam kepala pian. Hajat napa? Handak sugih, handak ini, handak ini, handak ini, handak ini, handak ini. Apa garang keinginan berataan yang pian ada di dalam otak pian itu dibandingkan dengan keagungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa? Kada ada apa-apanya. Dibandingkan apa yang dikaruniai oleh Allah kepada Sayyidina Muhammad itu kada ada apa-apanya. Lalu kita puji orang itu, kita puji Sayyidina Muhammad. Apalagi di bulan Sayyidina Muhammad, ingat akan jangan koler lagi sudah. Jangan koler menghadiri majelis yang di sana dipuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keseimbangannya ketika kita menghadiri majelis dipuji Sayyidina Muhammad, dibacakan sifat-sifat Sayyidina Muhammad, keseimbangan itu akan bisa rata sempurna apabila ilmu Sayyidina Muhammad yang fardu ain kita kaji juga. Kalau kena rami benar amun bulan Maulid, amunnya ada penceramah yang masya Allah tabarakallah, padahal sekali itu ya. Setahun sekali ini tuh ya. Keseimbangannya tuh di mana? Tanda cinta kepada Sayyidina Muhammad. Fikih dilajari malam Jumat, ada Ustaz Kaparawi di sini. Datangi majelis-majelis yang di sana dibacakan tasawuf, itu fardu ain. Fikih fardu ain, tauhid fardu ain. Ini supaya keseimbangan ini nah. Jangan amunnya pas acara ganal datang. Bagus saja, tapi supaya meimbangkan rasa cinta kita bujur kepada Sayyidina Muhammad. Hasil daripada berkumpulan itu karena kita memuji Sayyidina Muhammad, bermaulidan atau beracara maulid, beracara Isra Mi'raj, menyampaikan supaya keseimbangan itu nak kaji yang apa yang sudah disampaikan oleh babuhan penceramah. Jangan membah berceramah bulik kosong. Napa tadi jar dapat lucunya jar tadi jar, atau dapat napa dapat pandir napa kada misalnya ilmunya kadeda atau macam-macam. Ambil faidah terbesar adalah yang membawa kita kepada kita rajin menuntut ilmu yang fardu ain. Maka itu yang koler biasanya orang yang hadir. Fikih yang baginya fikih, mun ada majelis fikih, aduh kau dihitungi orangnya. Ya, majelis tasawuf oke lah rami, tauhid rami. Tapi supaya seimbang ini nah dikaji berataan yang tiga ini.
Kada lain kita mengadakan majlis ini, kada lain supaya kita keseimbangan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Makanya jar sebagian ulama, seandainya kita beribadah kepada Allah, nih kita beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat. Ayo kayak Pak, malaikat itu kan ada lagi sudah maksiatnya, ibadah aja per detik ibadah kepada Allah. Ada yang sujud sampai hari kiamat, ada yang ruku sampai hari kiamat, ruku aja ingat terus lawan Allah. Seandainya jar ulama kita bisi ibadah nangkai itu tanpa didasari dengan ilmu fiqihnya, ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya, maka minal khasirin, maka orang itu termasuk daripada orang yang sangat rugi. Kan? Kayak apa lagi sudah? Rugi benar. Kenapa? Ilmunya kada belajar ilmu. Biar ibadah sampai dahi lingsak sampai nang kayak apa? Membaca maulid Sayyidina Muhammad. Makanya jar sebagian ulama juga ketika kita hendak berbuat apapun yang berbau atau yang bernama al-ibadah, apa aja tuh, baca selawatnya kah, bemaulitannya kah, bemajlis ta'limnya kah, hendak bersedekah kah, hendak berbuat baik ke lawan orang lain, jar ulama harus didasari dengan ilmu agama. Amunnya kada dengan dasar ilmu agama, iya kena kada beadab jadinya, timbul kada beadab aja lagi. Bujur pang mahadiri majelis maulid, tapi beadab lawan Sayyidina Muhammad lah hati kita lah. Hati kita kayak apa lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang paling ulun tekanakan biasanya ingatakan, jangan pernah di dalam hati ketika kita membaca maulid Sayyidina Muhammad, hati kita benci terhadap umat Sayyidina Muhammad. Itu akan mental kena keberkahan Sayyidina Muhammad. Tuh catat. Keberkahan Sayyidina Muhammad akan mental meskipun kita setiap hari membaca maulid, apabila di dalam hati kita masih ada benci lawan umat Sayyidina Muhammad sekalipun inya min ahli maksiat. Hati-hati. Sayyidina Muhammad aja mendoakan sampai menangis, kita malah menyakitinya lah. Jangan. Inya dulu guru menyipak ulun gak ada apa-apa. Inya dulu guru menyakiti ulun gak ada apa-apa. Ingatakan umat Sayyidina Muhammad, aku hendak mendapatkan kasih sayang Sayyidina Muhammad. Ngatakanlah sekali lagi keberkahan Sayyidina Muhammad akan mental sekalipun inya membaca maulid setiap hari 24 jam. Keberkahan Sayyidina Muhammad akan mental apabila di dalam hati masih merasa bahwasanya di hatinya masih benci lawan umat Sayyidina Muhammad sekalipun ahli maksiat. Apalagi hendak ada hendak menyakiti, apalagi kita sakiti ini hanya hati itu geretek nih. Ini supaya kita beradab di acara maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hendak acara Sayyidina Muhammad nih banyak nih. Ini harus dipadahi. Kenapa? Karena kita bulannya Sayyidina Muhammad, supaya jangan lagi kayak bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Keberkahannya tuh kayaknya kadada. Jangan. Ini rancak dipadahi ala Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Napa Jasidin? Ketika mahadiri acara ganal, acara maulid, ka Jasidin ingatakan, amun kawa kadusah jeung musafahah lawan aku Jasidin. Pahami kalimat itu. Pahami kalimat itu. Jasidin kenapa? Karena yang hadir banyak daripada hamba Allah yang soleh. Banyak hamba Allah yang tuha, yang patut kita hormati. Kalau pindah kita hendak berabut bersalaman lawan siapa? Kapan ceramahnya misalnya kena datang, lalu tergepek-gepek orang, tersakiti umat Sayyidina Muhammad, berkah Sayyidina Muhammad tuh hilang. Jar Habib Umar, keberkahan majelis itu akan hilang. Kenapa? Tersakiti umat Sayyidina Muhammad. Yang kita meriahkan nih maulidnya, tapi tersakiti umat Sidin, sakit hati Sidin. Dalam riwayat Imam Baihaqi man ada mu'minan faqad adani, siapa yang menyakiti orang yang beriman maka sama menyakiti aku Sayyidina Muhammad. Apalagi orangnya soleh, apalagi orangnya wali. Ulun lancak bana melihati. Ada buah habaibnya misalnya anum tapi tenar misal. Banyak habaib yang tua kada pakai imamah. Banyak buah habaib yang lain atau ulama guru-guru, padahal guru itu yang melajari kita. Ini mungkinnya setahun sekali, tegepak-gepak. Namanya guru mungkin gak ada apa-apa. Tapi Sayyidina Muhammad yang sahibul dzikra maulidih, kada nyaman Sayyidin. Keberkahannya jadi hilang jadinya.
La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu sallallahu. Mudah-mudahan kita beradab di hadapan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang bujur-bujur beradab kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jangan sampai tersakiti nih dalam hati, taniat hendak menyakiti, taniat aja jin situ sudah mental, apalagi menyakiti. Hati-hati, banyak yang Tuhan dibantu. Amunnya kada kau bersalaman panglawan Habib yang ganal, sabar jangan tak dia berabut hendak salaman dia supaya kawa batu selfie pulang, kasihan sih din. Kena no leti aku foto aku leti aku pernah berdapat lawan gaya patuh tuh padahal sidin patuh jadi kada Habibnya. Jangan sebuting lagi nah. Mungkin imunnya kada disampaikan supaya berdasarkan ilmu, ingatakan sebuting lagi nah. Mungkin guru-guru yang lain yang sudah menuntut ilmu itu paham. Tapi kayak ulun misalnya atau yang belum paham lagi yang kayak kita napa perlu dipadahkan bahwasanya amal zahir bisa menyebabkan ujub. Ujub itu alahan lagi karena kita kada jadi parak lawan bubuhan aulia. Ingatakan nah. Yang ketujuh ulun jin ketujuh juga sebenarnya, makanya ulun kenapa jar 6 tahun jar berkhidmah lawan Habib, kenapa kada banyak foto lawan Habib, kada ada fotonya jar paling sebuting 2. Ulun dasar koler. Kenapa garang? Karena ulun berpendapat bahwasanya napa perasaan ulun amunnya ulun banyak berfoto lawan bun habaib yang ada di Hadramaut, kalau pina ulun kena hatinya ujub, aku, jangan habis berkahnya kena. Keberkahannya itu habis. Kada bapak punya anak bapak mah ambil berkah. Kada bapak hendak menyebarkannya itu ingatakan jangan untuk hawa nafsu, kada menyebarkan supaya orang melihat muha sidin, jangan melihat muha kita. Lah bagus saja popatolan beban para ulama dianjurakan dipajang kada apa supaya apa? Ya Allah mudah-mudahan ini berikit sampai di hari kiamat kena bersama lawan orang-orang yang soleh. Tapi ingatakan ketika memajang kah, ketika mandak di status kah, ketika mandak di Facebook kah, ketika mandak di YouTube kah, ingatakan jangan sampai kita yang minta sambat, jangan sampai kita yang minta lihati. Napa? Berniat ya Allah aku foto ini hendak menyebarkan foto sidin supaya orang melihat. Nadharah ma'a man nadhara ila wujuhil ulama ibadah. Siapa yang melihat foto atau gambar ulama maka dihitung ibadah. Berapa orang yang melihat di status pian melihat itu Habib, melihat itu orang alim, maka dihitung ibadah setiap satu orangnya. Nah itu nyemanun kada di amunnya kada di anu kada ingat. Ulun tahu aja pian tahu aja tapi diingatakan menham. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Supaya bulan Sayyidina Muhammad itu penuh dengan keberkahan. Jangan habis suara nangka itu aja. Kada berasa lagi sudah. Masa tohok juga bang sudah jar mahadiri maulid. Asa banyak aja bang sudah jar membaca salawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana rasanya jar nangka ya kada bulan maulid. Kenapa garang? Mungkin kita ada adab kurang lawan Sayyidina Muhammad. Nih malam esok Habib Ahmad Jindan, jangan sampai menyakiti sidin. Amunnya kada kau bersalaman kau bisa berpaksaan. Belum menyampaikan aja. Melihat muhasidin cukup, hadir di majelis sidin cukup. Disampaikan nih berdahulu. Kalau pina berebut esok iya kasihan sidin. Kalau pina tergepak-gepak orang yang Tuhan itu kasihan. Karena kan halus kata jajak kenainya orang yang kada berdosa habis keberkahan jadinya berkah bahkan membawa dosa jadinya. La ilaha ya mudah-mudahan kita dapat berkah lah insyaallah lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Lalu berkah yang disampaikan di seluruh apapun majelis keberkahan. Ini malam ini hendak memicu pulang diingatakan pulang supaya semangat kena menghadiri maulid Sayyidina Muhammad, supaya semangat untuk menghadiri majelis ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan pulang
keberkahan yang diutarakan oleh para alim ulama mulai zaman Nabi Muhammad sampai detik ini. Nah, para ulama pelalau mengambil menyebutkan keberkahan dan pian rasakan seorang keberkahan tersebut. Keberkahan kawa baca maulid itu berkah. Keberkahan kawa maatur suara itu keberkahan kawa menapak terbang pas tapakannya kada sama. Keberkahan kawa pulang menyambat nama Sayyidina Muhammad, keberkahan yang membawa rahmat lagi itu. Keberkahan pulang kawan menuntut ilmu, keberkahan pulang dapat usaha, keberkahan pulang dapat anak yang hakun hadir di majelis ilmu, keberkahan pulang membaca tasbih, mendapat pahala daripada Allah. Keberkahan berataan yang disampaikan mulai Sayyidina Muhammad sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat kena kada lepas daripada orang yang sebuting, yaitu Sayyidina Muhammad. Diingat akan tsumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Ditanya oleh Allah kena seberataan nikmat nina begaraknya. Alhamdulillah kau begarakna. Begaraknya pun kada satu nah. Kalau pang kayak ini jagaraknya kayak apa pian nak makan. Nah, tapi alhamdulillah begaraknya, ya Allah kekuasaan Allah. Ini kena amunnya kita kada mensyukuri ditanyakan oleh Allah. Nih, kau ambil. Kau mencucuk. Diberikan Allah Ta'ala paham supaya dibuka dulu nih nah. Jangan mencucuk nang kayak ini kada mau. Dibuka dulu, ini nikmat kada nih? Nikmat kalau lah. Nah, betul kawa pulang mencucuk. Tambus. Jaka kada tambus bang ya apa? Diberikan Allah Ta'ala plastik ini nah. Standar dengan plastik ini, oh ini pas untuk masuknya supaya nyaman, dipermudahkan oleh Allah. Nikmat. Latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Batu pulang kau memarakakan, batu pulang kau minum, batu pulang kau menaguk, batu pulang jadi kesehatan, jadi tenaga itu pun keberkahan daripada Allah. Unting, keberkahan tersebut, keberkahan tersebut itu kada lepas daripada berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahulah nikmat yang paling ganal, tahulah tuh iman lawan Islam yang ada dalam diri pian tah. Berkat siapa itu? Jadi pian hidup di dunia bahagia dengan iman dan Islam dan ihsan itu arkanuddin. Rukun-rukun agama, napa rukun agama? Islam, iman, ihsan. Ini kada mungkin paham kecuali berkat Sayyidina Muhammad. Rukun yang kelima, rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah, berkat Sayyidina Muhammad. Wa anna Muhammad Rasulullah, berkat Sayyidina Muhammad. As-salah, berkat Sayyidina Muhammad. Zakat, berkat Sayyidina Muhammad. Puasa, berkat Sayyidina Muhammad. Haji, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berataan itu apabila kita sempurna mengerjakan yang 5 rukun Islam tadi, kita akan mendapatkan total muslimin, itu pun berkat Sayyidina Muhammad yang melajari. Itu kada hendak diingatkan. Makanya para ulama itu bismillah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, mengingatkan nikmat Sayyidina Muhammad. Apabila kita unting Sayyidina Muhammad, Allah Ta'ala kada mempertanyakan lagi, sudah karena ikam mensyukuri asal daripada seberataan nikmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada segala nikmat, sumber daripada segala nikmat. Nikmat itu nalapianlah nikmat. An-ni'matu itu ada cabang 3. 3 cabangnya. An-ni'mah cabangnya yang pertama as-sa'adah. Kebahagiaan itu nikmat. Nikmat yang kedua al-barakah. Nikmat yang ketiga ar-rahmah. Seluruh nikmat yang kita rasakan dari ini, bisi rambut berpanjang, alhamdulillah rambut tuh kada setiap hari panjang. Coba pe namanya saben hari panjang. Uyuh bener manataknya. Alhamdulillah kada nang kaya besi. Jadi tidak kada kawa ditatakam. Guring kayak apa punya besi nih. Anak guring kayak apa? Malih bener kalau lah. Mbah tuh pulang dijaga Allah Ta'ala, pulang nih padahal rimbun bener nih. Amunnya hendak besarang samut sini kau Mbah guring toh. Disarangi samut rambut, alhamdulillah dijaga. Siapa yang menjagakan itu? Allah. Berkat siapa? Berataan berkat Sayyidina Muhammad. Asal daripada seberatan nikmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kau melihat, hidung kau mencium, muntung kau pandil. Berkat siapa? Berataan Sayyidina Muhammad. Lalu nih seberataan nikmat yang ulun sambat.
Nikmat Allah Ta'ala itu kada kau disebutakan oleh, kada kau disebutakan nih kita berjalan nih, alhamdulillah berjalan, kada berjalan di banyu, di daratan. Coba dijadikan Allah Ta'ala berataan banyu, kayak bagaimana berjalan? Lumbus berataan tuh bang. Itu adalah yang pernah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Aku kau berjalan, nah alhamdulillah. Nih tanah Allah Ta'ala nih keras, alhamdulillah. Coba jadi lumpur hidup. Nah apa kabar? Itu nikmat daripada Allah. Tsumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Ya, baju. Alhamdulillah nikmat baju. Nikmat baju kadusah yang secara zahirna. Waktu ketika kita berpandir aja dah. Itu satu kata daripada berapa abjad, daripada A sampai Z, atau ketika kita mengaji daripada A juga daripada A sampai Ya, itu berataan nikmat daripada Allah yang harus kita yang kena ditanyakan oleh Allah. Dipertanyakan oleh Allah. Tapi kita unting asal kulin ni'mah. Siapa garang asal kulin ni'mah? Sayyidina Muhammad. Lalu seberataan nikmat yang kita rasakan, yang kita ambil daripada Allah, ini akan menghasilkan 3 apabila kita mensyukuri nikmat Sayyidina Muhammad. Tapi amunnya nikmat tadi kada kita sertakan dengan Sayyidina Muhammad, nikmat yang tadi, nikmat yang sebutakan nih, mulai ujung rambut sampai ujung batis, belum lagi yang di dalamnya, belum lagi kena husnul khatimah ketika meninggal berkat Sayyidina Muhammad, belum lagi yang di akhirat kena ketika kita masuk ke dalam surganya Allah berkat Sayyidina Muhammad. Itu jin kalian baca salawat lawan Sayyidina Muhammad, itu jin kalian menghadiri maulid Sayyidina Muhammad, menghadiri mau apa ilmunya majelis ilmu Sayyidina Muhammad. Kenapa? Nih, apabila nikmat itu kita sertakan dengan rasa syukur kepada Sayyidina Muhammad, yang 3 akan kita dapat. Yang pertama as-sa'adah, keberuntungan dunia dan akhirat. Yang kedua keberkahan, berkah daripada Allah. Yang terakhir rahmah. Makanya jalla Allah Ta'ala pada masuk surga seorang hamba kecuali dengan rahmatku. Siapa rahmat? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti masuk surga berkat Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo hidupakan kampung hidupakan kampung dengan puji-pujian kepada Sayyidina Muhammad. Tapi keseimbangannya ingatakan tadilah keseimbangannya nih, makanya dihidupakan nih keseimbangannya itu harus belajar. Yang ketujuh mahadiri maulid, yang ketujuh mahadiri ada mau'idhah hasanah nih, diseimbangi dengan ketujuh juga belajar fardhu ain yang 3, yaitu fikih, tauhid dan tasawuf, supaya sempurna rasa cinta kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita makanya amun sudah tahu asal kullin ni'mah, ini yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengarkan bujur-bujur. Seluruh nikmat tadi kita sertakan Sayyidina Muhammad. Apapun nikmat, bahkan amunnya pian hendak yang lebih ekstrim, nih, rasa buah tuh manis karena buah itu ada mengandung sir nur Sayyidina Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Jikalau kada engkau ya Muhammad, maka kada aku ciptakan alam semesta nih. Jadi seluruh alam semesta itu dapat madad daripada Sayyidina Muhammad. Lalu kita unting Sayyidina Muhammad di setiap nikmat, maka min haqiqatil Muhammadiyah sawfa tasil ila mahaqiqatil ahadiyah as-samadiyah al-fardiyah. Pahamlah? Ulun jadi kada paham. Paham kada? Min haqiqatil Muhammadiyah, ketika orang sudah mengunting seluruh nikmat bahwasanya itu adalah berkat Sayyidina Muhammad. Aku kau berdiri berkat Sayyidina Muhammad, aku kau bahagia di dunia berkat Sayyidina Muhammad. Kebahagiaan sekecil apapun atau yang besar kayak apapun, berataan berkat Sayyidina Muhammad. Di dunia, dalam kubur, di akhirat, abadil abad, selama-lamanya kita dalam surga kena 99%. Kebahagiaan yang ada di dunia sebuting aja ini 99%-nya dalam surga selama-lamanya lagi. Kada ada lagi sudah yang istilah yang kada nyaman di dalam surga. Unting berataan berkat seikung orangnya Sayyidina Muhammad. Besar benar kalau lah azamahnya Sayyidina Muhammad, agungnya Sayyidina Muhammad. Lalu ingatakan, kenapa? Amun sudah paham nang kayak itu, makanya dipermudah supaya paham.
min haqiqatil Muhammadiyah, siapa yang sudah tenggelam dengan fana mahabbah kepada Sayyidina Muhammad. Nih bebuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kada mungkin bebuhannya ini kada tenggelam mahabbah kepada Sayyidina Muhammad, apalagi sudah makamnya wali kutub, amun sudah tenggelam dengan nikmat yang ia rasakan bahwasanya berkat Sayyidina Muhammad, saufa tasil, maka inya menyampaikan kepada hakikatul ahadiyah al-fardiyah as-samadiyah, inya akan sampai kepada hakikat siapa yang menciptakan orang yang sangat luar biasa ini. Siapa yang menciptakannya? Siapa yang menciptakan Sayyidina Muhammad? Allah. Amunnya sudah sampai nangka itu, kenapa garang jadi kita kenapa jalurnya lang mulai Sayyidina Muhammad jar, supaya kita beradab lawan orang yang menyampaikan kita kepada Allah. Bisa aja ulun menyampaikan nih permasalahan ini sampai langsung kepada Allah, bisa aja. Tapi kita harus beradab melalui siapa kita sampai kepada Allah, lalu kita disuruh beradab. Salah satunya jalan menuju kepada Sayyidina Muhammad adalah peguruan. Maka salah satu jalan untuk menuju kepada Sayyidina Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad, jalan itu akan sempurna menuju kepada Allah, kada lain jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan Syekh Abdul Qadir kita hadiahkan pahalanya berdasarkan gasan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan pahalanya dengan para aulia-aulia Allah, dan salah satunya yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untung kita kawa di kampung ini membaca manaqib. Nah, ini kenapa garang jadi membaca manaqib? Karena di majelis-majelis yang lain sudah fikihnya sudah juga dah di rumah hari Jumat. Napa pulang tasawufnya sudah banyak benar sudah. Napa pulang dibacakan di sini sudah tauhidnya dibacakan sudah. Hadis-hadis Sayyidina Muhammad dihidupkan sudah. Manaqib orang soleh dibacakan sudah. Tinggal awak pian aja lagi. Ulun kenapa garang menyambat nang kayak ini setiap hari jar. Ayo hadir majelis ilmu, ayo hadir majelis ilmu, hendak mempromosiakan apa garang ampun Sayyidina Muhammad. Mempromosiakan di anak di status napa yang di anak di status. Mempromosiakan dagangan tarus, promosiakan ampun Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah satunya mempromosiakan ampun Sayyidina Muhammad? Itu nah yang ajak diulah undangan-undangan toh. Malam ini di Majelis Shadiqin, malam ini di Majelis An-Nur. Itu nah pegarang itu mempromosiakan ampun Sayyidina Muhammad. Itu koler aja kena toh. Anu jur kada penting juga jur. Mau kada penting juga. Beniat. Innamal a'malu bin. Promosiakan ampun Sayyidina Muhammad di mana aja. Promosiakan. Ampun Sayyidina Muhammad. Ampun Sayyidina Muhammad al-ilmu. Ampun Sayyidina Muhammad akhlak. Ampun Sayyidina Muhammad ibadah. Ampun Sayyidina Muhammad dakwah yang membawa kepada rahmatan lil alamin. Intinya ingatakan, apabila kita menghadiri majlis maulid, ketujuh menghadiri majlis maulid, ketujuh membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad, bahkan setiap hari membaca membaca maulid kepada Sayyidina Muhammad, per detik kada ingat kecuali kepada Sayyidina Muhammad, tapi menyakiti umat Sayyidina Muhammad, berataan itu akan mental. Hati tegak-detik hendak menyakiti umat Sayyidina Muhammad, hati merasa lebih hebat daripada umat Sayyidina Muhammad, hati hendak menyambati umat Sayyidina Muhammad, apalagi tersakiti. Jangan. Amun kita dasarnya itu diamalkan, kampung akan damai. Dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kampung itu bukan karena apa? Bukan karena banyak orang yang sugihnya lalu kampung tuh hidup, kada. Kampung itu akan hidup hakikah hayah, bujur-bujur hidup dengan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amun berkah Sayyidina Muhammad diunting, maka berataan akan damai insyaallah. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan kita diberkahi dengan berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan orang tua kita dan datu-datu kita yang sudah meninggal dunia ya Allah, dengan berkat bulan Maulid ya Allah, masukkan kepada mereka nur Sayyidina Muhammad, keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu, rahmat daripada Engkau ya Allah, berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat pangkat mereka ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah, dan
ampuni dosa-dosa kami ya Allah berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad ya Allah, kenalkan kami dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kami ya Allah dengan masuknya bulan Maulid, masukkan jua dalam hati kami cahaya Sayyidina Muhammad, masukkan ke dalam hati kami ya Allah rasa cinta yang luar biasa kepada Sayyidina Muhammad, masukkan ke dalam hati kami ya Allah cinta terhadap ahlu baitin Nabi Muhammad, masukkan ya Allah dengan bagaimana, masukkan juga ya Allah sebagaimana masuk bulan Rabiul Awal, masukkan ke dalam hati kami ya Allah cinta kepada ilmu baginda Muhammad, cinta kepada akhlak Sayyidina Muhammad. Ilmu mudah-mudahan dikaji, akhlak diamalkan, dan mudah-mudahan kita berataan terkumpul dengan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan haramkan mata kami ya Allah kecuali kami bisa bermimpi dengan Sayyidina Muhammad, bermimpi dengan kekasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jangan engkau haramkan kami ya Allah kecuali ketika sakaratul maut ya Allah Sayyidina Muhammad hadir. Apabila kita kiau Sayyidina Muhammad, maka beliau akan datang karena beliau cinta lawan kita melebihi daripada kedua orang tua kita. Maka ya Allah, kami mulai detik ini ya Allah memanggil untuk sakaratul maut kami nanti ya Allah, kami memanggil nama ya Rasulullah, ya Habiballah, wa ya Safiyallah, ya Sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkat panggilan tersebut ya Allah, hadirkan ya Allah Sayyidina Muhammad di sakaratul maut kami ya Allah, supaya kami mendapatkan kesempurnaan dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa ala hadhihi niyyah wa kama nawabihi Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh wa kama وبه جميع أهل التريم وجميع أهل حضرموت وجميع أهل المدينة وجميع أهل مكة وجميع عباد الله الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها وكما وبه قطب الزمن بكل الزمن إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam esok pasang niat bujur-bujur hadir di acara di mana nih, di apa ngarannya perumahan di Majelis Darus Salihin di rumahnya Mas Dede yang insyaallah akan datang salah satu daripada dzurriyyatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Jindan. Dan malam esoknya jangan kena keuyuhan, malam Rabu uyuh sudah jar. Kalau malam esoknya dia udah ulun pulang, jangan uyuh lah, uyuh Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad uyuh kesan kita insyaallah lah. Datang juga insyaallah malam Rabunya di sini, malam Kamisnya di rumah ulun insyaallah. Dan disodikin lawas kalau lagi lah di akhir bulan Rabiul Awal insyaallah. Ya. Pon. Di akhir lah. Tanggal berapa disodikin? Tanggal 2 malam 27. Oh. 27 malam 28. Nah, lawas lagi. Nah, masih banyak lagi maulid-maulid yang lain dihadiri, pasang niat bujur-bujur. Kuncinya jangan menyakiti umat Sayyidina Muhammad. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولجدتنا ولأستاذنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.